ड्रामे से वाबस्तगी तकरीबन कोई 25 साल रही मेरी। उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्रामा कुछ थोड़ा सा हमसे 2 कदम आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। उस माहौल में फिट ना होने की वजह से फिर ड्रामे को तकरीबन खैरबाद कह दिया। जैसे सुल्तान रई साहब, बल्कि इकबाल हसन साहब और इस तरह हमारे फिल्म के बहुत सारे फनकार। जो स्टेज है यहाँ जब भर्ती पड़ रही थी तो वो फनकार थे जिन्होंने खुद मट्टी की कढ़ाइयाँ नीचे से उठा के यहाँ पे ऊपर लेकर आए और यहाँ पे एक भर्ती डाली गई। और उसके बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना, ऐसा तगड़ा। फिर अमानुल्लाह साहब, तारिक जावेद साहब, अलबेला साहब, बब्बू बराल साहब, सुहेल अहमद साहब, जवाद वसीम साहब, सरदार कुमार साहब, खुर्शीद खान साहब, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। थिएटर ड्रामा हो नहीं रहा, ये कुछ और शक्ल है। अस्सलाम वालेकुम, हसन मुराद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। सर, बड़ी बात है कि आप दोबारा फिर ओपन एयर थिएटर में आए हैं। यहाँ से आगाज हुआ, बहुत बहुत से फनकार इस टाइम पे बन के निकले, मुकाम हासिल हुआ उनको, और आज बंद रहा थिएटर और दोबारा खुला। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी फीलिंग जरूर शेयर करूंगा कि एक तो ये कि ड्रामे से वाबस्तगी तकरीबन कोई 25 साल रही मेरी और 25 साल कंटिन्यू स्टेज किया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्रामा कुछ थोड़ा सा हमसे 2 कदम आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। तो अनफिट होने की वजह से, अनफिट है नहीं कि आगे मैं जनता को थोड़ा लग गया, यानी कि उस माहौल में फिट ना होने की वजह से फिर ड्रामे को तकरीबन खैरबाद कह दिया। और अब 10 साल के बाद मुझे याद है कि तकरीबन इतना अरसा हो गया, तो ये गोशी खान साहब जो कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमारे साथी हैं, भाई है, तो उन्होंने लाहौर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामे को जो ड्रामा का असल माहौल और पैटर्न है उस पर ड्रामा खेला जाए। और उसी सिलसिले में लाहौर आर्ट्स काउंसिल की पेशकश है, यहाँ ओपन एयर में ड्रामा होने जा रहा है, चांद कब निकलेगा। तो उसमें एक करैक्टर के लिए उन्होंने मुझसे कॉल की और खान साहब से जब मैंने कहा गया ड्रामा तो मैं काफ़ी अरसे से नहीं कर रहा, तो बहरहाल उन्होंने जो मकासद बताए तो वो बिल्कुल मैं भी यही चाहता था। और मुझे से बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो चाहते हैं कि भी ड्रामे को उसकी असल हालत में किया जाए। तो बहरहाल ये उसी तरह की काविश और कोशिश है जिसमें हुकूमत पंजाब चूँकि आजकल आपको पता कि बड़ा बढ़ चढ़ के इस बात पे हिस्सा ले रही है, इस बात पे कि ड्रामों को बेहतर होना चाहिए और इसके जो लवाजमात है, जो तकाजे हैं, जो स्केच है और जो हदूद हैं हमारी, उसमें रह के हम अपने कल्चर की प्रमोशन करें। क्योंकि स्टेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो जगह जहाँ पे पब्लिक डाउन बैठती है और फनकार अपर जगह पे खड़ा होके परफॉर्म करता है, तो वहाँ से हमेशा मैसेज कन्वे होता है। तो इस जगह का एक अपना तकद्दुस है। हमें स्टेज पे काम करते हुए इन बातों का एहसास और ख्याल रखना चाहिए कि ये बातें जो हम यहाँ पे पेश करते हैं ये मुआशरे और सिस्टम पे बड़ा गहरा असर छोड़ती है। और ये अच्छा असर छोड़ने के लिए ये ड्रामे वजूद में आए हैं और ये स्टेज वजूद में आया। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हीं तकाज़ों को पूरा करते हुए हम लोग भरपूर ये कोशिश करेंगे कि ड्रामे को उसकी जो बाकायदा एक हालत है उसमें उसे पेश किया जाए। और दूसरा ये आपने जो पूछा था कि भाई क्या इस वक्त दिल में आ रहा है और इतने अरसे के बाद, तो मैं जब यहाँ ओपन एयर की पार्किंग में आया तो बिल्कुल वही जो 30-35 साल या 40 साल का अरसा गुजर चुका है जब ये थिएटर आबाद हो रहा था और उसके बाद आबाद हुआ और यहाँ बड़ी रौनक थी। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस हुई हैं और बहुत सारे नामवर फनकार जो लेजेंड फनकार हुए जिनका आगाज़ यहाँ से हुआ, ओपन एयर पहाड़ी जिसे हम लाहौर का कहते हैं, और लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने वो ड्रामे कराए। तो अगर मैं उन फनकारों के नाम भी ऐसे चंद लूँ
تو ان فنکاروں میں جیسے سلطان رئی صاحب, بلکہ اقبال حسن صاحب, اور اس طرح ہمارے فلم کے بہت سارے فنکار. یہ جو سٹیج ہے یہاں جب بھرتی پڑ رہی تھی تو وہ فنکار تھے جنہوں نے خود مٹی کی کڑھائیاں نیچے سے اٹھا کے یہاں پہ اوپر لے کر آئے اور یہاں پہ ایک بھرتی ڈالی گئی سٹیج بنانے کے لیے. تو ان میں ان لوگوں کی شوق, جذبہ, جنون, محنت اور خون پسینہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سینچا اس سٹیج کو. اور اس کے بعد یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا, ایسا تگڑا. پھر امان اللہ صاحب, طارق جاوید صاحب, البیلا صاحب, ببو برال صاحب, سہیل احمد صاحب, جواد وسیم صاحب, سردار کمار صاحب, خورشید خان صاحب, ایک بڑی لمبی فہرست ہے ان سپر سٹارز کی جو کہ اس سٹیج پہ پرفارم جنہوں نے کیا اور پبلک نے اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے پھر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. اس لیے خاص طور پہ اوپن ایئر کی سٹیج ہمارے لیے بہت ہی تقدس کا مقام رکھتی ہے اور بڑا دلی لگاؤ ہے. تو جیسے جیسے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور وہ یادیں تازہ ہوتی رہی تو اوپر آنے تک میری آنکھیں نم تھی, اور وہ سارے مناظر, وہ سارے لوگ مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہے تھے. تو بہرحال میرے لیے بہت خوشی والی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور آرٹس کونسل کا, اپنی پنجاب گورنمنٹ کا, کہ انہوں نے ایسا ماحول شروع کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی جو اس کام سے عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ان کا یہ قدم بڑا اچھا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. حسن بھائی, آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا تھیٹر چھوڑ کے, آپ نے تھیٹر کو کافی دیر سے خیر آباد کر دیا ہوا. بیٹا کیا بنے تھیٹر کو ایکچولی خیر آباد نہیں کیا, نہ ہی تھیٹر کو چھوڑا, کیونکہ یہ وہ ہے جو ہمارے اندر صلاحیت کر رہا ہے. لیکن تھیٹر ڈرامہ ہو نہیں رہا, یہ کچھ اور شکل ہے. اسے ہم کچھ ماڈرن تھیٹر کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی اس کا نام آپ رکھ لیں. یہ وہ ہے. تھیٹر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ڈرامہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سیکھا یا ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے ہم نے ڈرامہ نہیں چھوڑا. اس ڈرامے میں سے وہ والا تھیٹر نکل چکا ہوا ہے. وہ جب بھی انشاءاللہ وہ ہوگا جیسے کہ وہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے صحیح کرنا ہے, آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. سینئر فنکار جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, بیٹا دیکھے کہ کسی کام کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے, ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ پورا ایک سسٹم ہے. پورا سسٹم ٹھیک ہونا یہ ایک ظاہر ایک ٹف چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلا بندہ ٹیم بنا سکتا ہے اور ٹیم پھر سسٹم چینج کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ انفرادی طور پہ میں بھی چاہتا ہوں, اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے میرے جو ہم خیال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تھیٹر, لیکن ہم اپنے اپنے طور پہ نا جدوجہد کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. جب تک یہ سارے لوگ جو اس تھیٹر کی بحالی کے لیے, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جڑتی اور وہ اکٹھے نہیں ہوتے, تب تک کہ بیٹا یہ ایک ناممکن سی بات ہے. تھینک یو. بہت شکریہ.